6 Minute English from bbclearningenglish.com. 6 menit bahasa Inggris dari bbclearningenglish.com. Hello, this is 6 Minute English from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Georgie. Halo, ini 6 menit bahasa Inggris dari bbclearning.com. Saya Neil dan saya Georgie. In this program, we're discussing a controversial topic that often produces strong feelings. Dalam program ini kita akan membahas topik kontroversial yang sering menimbulkan perasaan kuat. Should animals be kept in zoos? What's your opinion on this debate, Neil? Apakah hewan seharusnya dipelihara di kebun binatang? Apa pendapatmu tentang ini, Neil? Oh, it's a really difficult question, Georgie. I think there are good scientific reasons for having animals in zoos. Pertanyaan yang sulit, Georgie. Saya pikir ada alasan ilmiah yang baik untuk memelihara hewan di kebun binatang. But also, it seems to me a little bit sad and cruel for wild animals to be locked up. Tapi juga agak sedih dan kejam bagi hewan liar untuk dikurung. For some, zoos are a good way to teach people about nature and save endangered species from extinction. Bagi sebagian orang, kebun binatang adalah cara yang baik untuk mengajarkan orang tentang alam dan menyelamatkan spesies yang terancam punah. Others think separating animals from their natural habitat is cruel and unnecessary. Yang lain berpikir memisahkan hewan dari habitat alaminya adalah kejam dan tidak perlu. Either way, with an estimated 700 million visitors every year, zoos remain popular. Bagaimanapun, dengan perkiraan 700 juta pengunjung setiap tahun, kebun binatang tetap populer. But are they a good thing? We'll be debating the pros and cons as well as learning some useful new words and phrases. Namun, hal-hal baik lainnya akan membahas pro dan kontra serta mempelajari kata-kata dan frasa baru yang berguna. And remember, you can find all the vocabulary for this program on our website, bbclearningenglish.com. Dan ingat, Anda dapat menemukan semua kosakata untuk program ini di situs web kami, bbclearningenglish.com. Now, I have a question for you, Georgie. In 2022, 5 animals escaped from Sydney's Taronga Zoo in Australia. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda, Georgie. Pada tahun 2022, 5 hewan melarikan diri dari kebun binatang Tonga di Sydney, Australia. But were the escaped animals A, elephants, B, lions, or C, zebras? Tapi, hewan apa yang melarikan diri? A. Gajah, B. Singa, dan C. Zebra. I can imagine zebras running away from the zoo. Okay, Saya bisa membayangkan zebra melarikan diri dari kebun binatang. we'll find out the answer at the end of the program. Oke, kita akan mengetahui jawabannya di akhir program. Reporter William Lee Adams has been investigating the arguments for and against keeping animals in zoos. Reporter William Lee Adams telah menyelidiki argumen-argumen melawan penahanan hewan di kebun binatang. With BBC World Service program What in the World. Dalam program BBC World Service. Here, he gives 2 arguments in favor of zoos. Di sini ia memberikan 2 argumen mendukung keberadaan kebun binatang. Education is the primary reason that zoos give for why they should exist. The fact is, school children all over the world are often bused to zoos. I remember myself. Pendidikan adalah alasan utama yang diberikan kebun binatang untuk keberadaan mereka. Faktanya, anak-anak sekolah di seluruh dunia sering diantar ke kebun binatang Going to see lowland gorillas at Zoo Atlanta every single year. Saya ingat sendiri pernah melihat gorila dataran rendah di kebun binatang And the point of Atlanta setiap tahun. this was to introduce us to conservation. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kita pada konservasi. One argument for keeping animals in zoos is to educate people about the importance of conservation. Salah satu argumen untuk memelihara hewan di kebun binatang adalah untuk mendidik orang tentang pentingnya konservasi. The protection of plants, animals, and the natural world from human damage.
perlindungan hewan, tumbuhan, dan alam dari kerusakan manusia. Second point is that zoos often invest in research programs that help Poin kedua adalah kebun binatang sering berinvestasi dalam program penelitian endangered animals. yang membantu hewan-hewan terancam punah. Now, as we know, pandas are notoriously reluctant to mate. The female Sekarang kita tahu panda terkenal enggan untuk kawin. pandas have a narrow window of fertility. Betina panda memiliki jendela kesuburan yang sempit. They're solitary creatures, and it takes two to tango when it comes to reproduction. Mereka adalah makhluk soliter dan butuh dua untuk kawin saat reproduksi. But a lot of money in zoos, it goes to sort of find ways to encourage these animals to mate. Namun banyak uang di kebun binatang digunakan untuk mencari cara mendorong hewan-hewan ini untuk kawin. Argument is that zoos protect endangered species from extinction. Argumen kedua adalah bahwa kebun binatang melindungi spesies terancam punah dari kepunahan melalui program pembiakan. Breeding. William mentions pandas, animals which are reluctant, meaning slow and unwilling to reproduce. William menyebut panda sebagai hewan yang enggan, artinya lambat dan tidak bersedia bereproduksi. Male and female pandas need a little help to make babies, and zoos can provide this help. Jantan dan betina panda membutuhkan sedikit bantuan untuk menghasilkan keturunan, dan kebun binatang dapat memberikan bantuan tersebut. William uses the idiom "it takes two to tango" to describe an activity which needs two people. William menggunakan idiom "it takes two tango" untuk menggambarkan aktivitas yang membutuhkan dua orang, Or in this case, two pandas, to be willing to make something a success. atau dalam hal ini dua panda yang bersedia untuk membuat sesuatu yang berhasil. Let's turn to some of the arguments against zoos with Nikita Darwin. Sekarang mari kita bahas beberapa argumen melawan kebun binatang bersama Nikita Dawan, A 19-year-old animal rights activist from India who seorang aktivis hak hewan berusia 19 tahun dari India spoke to BBC World Service program What in the World. yang berbicara dengan program BBC World Service What in the World. I don't think zoos should exist for several reasons. The first one Saya tidak berpikir kebun binatang seharusnya ada karena beberapa alasan. being a zoo's detrimental impact on both the physical and psychological health of animals. Alasan pertama adalah dampak negatif kebun binatang terhadap kesehatan fisik dan psikologis hewan. Many studies and research have shown that many animals in zoos and aquariums display abnormal behaviors like Banyak studi dan penelitian menunjukkan bahwa banyak hewan di kebun binatang dan akuarium menunjukkan perilaku abnormal, head bobbing, pacing, stereotypical behaviors, signs of mental distress. seperti mengangguk-angguk kepala, berjalan mondar-mandir, perilaku stereotipik, The second reason dan tanda-tanda gangguan mental. I would say is that zoos cannot mimic the natural habitat of animals in the wild. Alasan kedua adalah kebun binatang tidak dapat meniru habitat alami hewan di alam liar. Nikita argues that being enclosed in a zoo is so stressful for wild animals, it leads to abnormal behavior. Nikita berargumen bahwa dikurung di kebun binatang sangat stres bagi hewan liar. Behavior that is different and worse from what would normally be expected. Hal ini menyebabkan perilaku abnormal, seperti perilaku yang berbeda dan lebih buruk dari yang biasanya. Examples of this include animals pacing their cages in circles and rocking, bar biting, Contohnya termasuk hewan yang mondar-mandir di kandang mereka dalam lingkaran, bergoyang, menggigit pagar dan bahkan menyakiti diri sendiri. even self-harm. And
they're so common in captive animals, there's a name for it: zoochosis. Even Dan perilaku ini begitu umum pada hewan yang dikurung sehingga ada istilah untuknya, zoochosis. zoos with large enclosures cannot fully mimic or copy the natural habitats and open spaces in the wild. Bahkan kebun binatang dengan kandang yang luas tidak dapat sepenuhnya meniru atau mengkopi habitat alami dan ruang terbuka yang dinikmati hewan-hewan di alam liar. And imagine how a polar bear, evolved for life in the frozen Arctic, would feel trapped in a zoo in a much warmer country. Bayangkan bagaimana beruang kutub yang berevolusi untuk hidup di Arktik akan merasa terperangkap di kebun binatang di negara yang jauh lebih hangat. Some zoologists have compared zoochosis to human traumas like post-traumatic stress disorder, but Beberapa zoologi telah membandingkan zoochosis dengan trauma manusia seperti gangguan stres, say it's even more damaging. tapi mereka mengatakan bahwa hal ini bahkan lebih merusak bagi hewan-hewan yang di penangkaran. Captive animals, everything, including the air they breathe, is traumatic. We've heard of Segala sesuatu termasuk udara yang mereka hirup adalah traumatis. few arguments for and against keeping animals in zoos. What do you think? Kami telah mendengar beberapa argumen melawan pemeliharaan hewan di kebun binatang. Neil, have you changed your opinion at all? Well, I think Apa pendapatmu, Neil? Apakah kamu mengubah pendapatmu? there are really strong arguments on both sides, so I'm still not sure, Georgie. Well, saya pikir ada argumen yang sangat kuat di kedua sisi, jadi saya masih belum yakin, Georgie. Well, we know how some of the animals at the Sydney Zoo felt about things because they managed to escape. Nah, kita tahu bagaimana perasaan beberapa hewan di kebun binatang Sydney karena mereka berhasil melarikan diri. But what was the answer to your question, Neil? Tapi, apa jawaban untuk pertanyaan sebelumnya, Neil? Well, Georgie, I asked you which animals escaped from a zoo in Sydney, Australia in 2022. Nah, Georgie, aku bertanya kepadamu, hewan apa yang melarikan diri dari kebun binatang di Sydney, Australia pada tahun 2022? Was it A, elephants, B, lions, or C, zebras? Apakah itu A, gajah, B, singa, atau C, zebra? I said zebras. I'm afraid Dan aku menjawab zebra. that was the wrong answer. It was actually lions. How scary. Okay. Sayangnya itu jawaban yang salah. Yang benar adalah singa. Betapa menakutkannya. Okay, it's time to recap the vocabulary we've learned. Oke, saatnya merangkum kosakata yang kita pelajari. Conservation is the protection of plants, animals, and the natural world from human harm. Konservasi adalah perlindungan tumbuhan, hewan, dan alam dari kerusakan akibat manusia. If you are reluctant to do something, you don't want to do it, or you do it very slowly. Jika Anda enggan melakukan sesuatu, Anda tidak ingin melakukannya atau melakukannya dengan sangat lambat. The idiom "it takes two to tango" refers to an activity which needs two people to willingly and actively take part for it to succeed. Peribahasa "it takes two tango" merujuk pada suatu aktivitas yang membutuhkan dua orang untuk berpartisipasi dengan sukarela dan aktif agar berhasil. The adjective abnormal means different from what would normally be expected. Kata sifat abnormal berarti berbeda dari apa yang biasanya diharapkan, Bad way. dalam arti yang buruk. Zoochosis is a term to describe the repeated, purposeless behavior performed by captive animals in response to the stress of being confined. Zoochosis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku berulang yang tidak bermakna yang dilakukan oleh hewan yang ditahan sebagai respon terhadap stres. Including pacing, head bobbing, and swaying. And
akibat dikurung, termasuk berjalan mondar-mandir, mengangguk-ngangguk kepala, dan bergoyang-goyang. Finally, if you mimic somebody or something, you imitate it or copy it. Once again, our 6 minutes are up, but don't forget we have a worksheet and a quiz that you can use to practice the vocabulary from this episode. Akhirnya, jika Anda meniru seseorang atau sesuatu, Anda menirunya atau mencontohnya. Sekali lagi, waktu 6 menit kita habis, tetapi jangan lupa kita memiliki lembar kerja dan kuis yang dapat Anda gunakan untuk berlatih kosakata dari episode ini. Visit bbclearningenglish.com. Goodbye for now. Goodbye. Kunjungi bbclearningenglish.com. Sampai jumpa.